बेटा कहना कहसी दुर्दांत नागो नुहे सत मुई भी जैक स्पैरो डेणो नुहे सत हेले तार तारवी अधिक डेंजरियस के बोलछ रे भाई ई बेटा काम देवा और काम करबी मुई नेवर इम्पॉसिबल गाना से करमु रे मार पिएंगे हम तो मार पिएंगे मंगरू घर कोठी में माल पिएंगे मंगरू घर कोठी जदि पहुंच थिले केनता करबुगा टांगरू घर कोठी ने माल पिएंगे बोले पी मारे भाई जागा आनी को रासपू मुई मारानी जैसे तीन जग था ठीक अछि अब तो तुम राजा जल्दी आबू रानी को रासपू रे भाई दुकान खोला है रे भाई पहले मौत नहीं थी चलो मौत नहीं थी काना से पीछू रे अंत हली जु रे ठंडा ने थोड़ी जो छेटा ठंडा ठंडा कोल कोल हंसी पका मूल मूल लोग ठंडा लागु छिगा तो क्या है किछटा नहीं नथिंग एवरीथिंग आउ जानी छु আর ধরি সুতা ওইটা কেনা বে দেখ বেশি কিডনি খারাপ হয়ে যাবে রে এই গনে মরিয়া কেতে টুটি কর পিসিতা पूरी ही होला रे भाई बाल नहीं कर रे ओ भाई ओए की हो रे ए भाई गोटे मिनट की जगह गोटे के रखने से अरे एमा तू आ बड़ पंचमा ए माडा तो एबे मत क्रिकेट ही माता लबस्ती रे अछंती हेले मा तू जेते शीघ्र पारुछु तू एठी चली जा ना बापा मु अपन को छाड़ी के जाई परिबी अरे एमा तू मो पई काहे की चिंता करूछु मो पाखरे एति की सामर्थ्य नाही जे मो ए शैतान मानव ठाडू मो तो ते रक्षा करि परिबी बापा अरे एमा मो सुना छिटा परा तू मो कथा बुझिबा को चेष्टा करमा तोर आउ अनेक पथ अतिक्रम करिवार अछि तो भाग्य तोते जे पर्यंत नै जीव तू से पर्यंत चली जीव मा हेले शैतान मानव ठारे रखी तू आउ लहु लहर हेबुनी तोते राती पहिले शैतान माने एठी नै जीव आउ
তোତେ ଲହୁ ଲୁହାଡ଼ କରିଦେବି ମା ମୋ ସୁନା ଝିଅଟା ପରା ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ତୁ ଏଠି ଚାଲିଯା ନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରିବିନି ବାପା ଆରେ ମା ମୁଁ ତୋତେ ସେଦିନ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଉଠେଇ ଆଣି ଏ ରାଜନଗରରେ ମୁଁ ତୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲି ହଁ ବାପା ହେଲେ ମା ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ତୋତେ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରୁ ଉଠେଇ ଆଣି ଏ ରାଜମହଲରେ ମୁଁ ତୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲି ମୋର ସେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଅଧା ବାଟରେ ରହିଯାଇଛି ମା ମୁଁ ସେଦିନ ସେ ପୂଜା ଝିଅକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇ ରାଜମହଲକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ବାପା ସେ ପୂଜା ଝିଅଟା ଆଜିଠାରୁ ମୋ ପାଇଁ ଅଧା ବାଟରେ ହଜି ଯାଇଛି ମା ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜିଠାରୁ ଏ ରାଜା ଦିବ୍ୟସେନ କହୁଛି ପୂଜା ହଜିଗଲା ଅଧା ବାଟରେ ବାପା ତୁ ଯା ମା ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା ତୁ ମୋ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ମା ଏ ଦୁନିଆ ମତେ ଯାହା କହିଲେ କହୁ ଏ ସଂସାର ମତେ ଯାହା କହିଲେ କହୁ ହେଲେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ପୂଜା ହଜିଗଲା ଅଧା ବାଟରେ ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା ଏ ମା ବାପା ମୋ କଥା ମାତ୍ର ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ତୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ତୁ ଏଠୁ ଚାଲିଯା ନା ବାପା ଏ ମା ପୂଜା ହଜିଗଲା ଅଧବାଟରେ ପୂଜା ହଜିଗଲା ଅଧବାଟରେ ଅଧା ରହିଲା ଅଧା ରହିଲା ପୂଜା ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ରେ ମା ମୁଁ ତୋତେ ଯେଉଁ ଆଶା ନେଇ ଏ ରାଜପ୍ରସାଦକୁ ଆଣିଥିଲି ମୁଁ ତୋର ସବୁ କଥା ରଖିପାରିଲିନି ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ପୂଜା ପଛରେ ଯିବି ତାହେଲେ ସନ୍ତାନ ମାନେ କେବେ ହେଲେ ପୂଜାର ପଛ ଛାଡ଼ିବିନି ନା ମୁଁ ଆଜି ଏଠି ରହିବି ଆଉ ଏଇ ଶୈତାନ ମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ କଣ କରିବେ ସବୁ ତଦାରଖ କରିବି ହେଲେ ମୁଁ ପୂଜା ପଛରେ ଯିବିନି ପୂଜା ପଛରେ ଗଲେ ପୂଜାର ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ବିପଦ ଆସିବ সকাল পেলা করে ভাই রোদ যদি হালকা হেসি মুই কেনে বিনি দেখিগা যাকে দেখা লাগবে ছাড় রে ভাই পূজা রে পূজা কাই বলবে তুই তো বেটা মুই রাখতে আবনি যে তুই কা করছিস বে তুই भी तो सही बोलने लगे यहाँ देह बड़बड़िया के ठगवा चल हैदराबाद बोला मा চাদর চোর हाँ कमल चोर
मारी देले मोके क्या रे मैं भागेगा हैदराबाद हम भागेगा चेन्नई चल कौन हल बे मते देखी कहे एते छानिया हो जाउ छबे अरे कौन हला बे अरे किछि कुह बे बस हे बेटा पाउस जोड़ी में मो डालना मौके पे ही देला बस अरे हे बेटा भी पीला और सोई पड़लो दुई जण पूजा हमर हाथ में खसी कर चली गला बस कौन कहलो बे पूजा एठु खसी के चली जाई छी है बस अरे बे कौन कहलो बे मत भी की कहि दै छ मारो सब मोर स्वप्न को चूरमार कर देलो बे लगा मारो हो हाड़ी देवी रे हाड़ी अरे कौन करो बे आउ तुम कहूथिलो अबे तू कहूथिलो ना बस मैं हूं ना टेंशन लेने का नहीं देने का है अबे से कथाटा कुआड़े गला बे आउ टंका खाली टंका भाई अबे তুমি কଣ করবে সবু স্বপ্নটা মোর চুরমার করে দেল বে ইপো মতে মত পিয়ে দেলে বস अबे मु कोन जानी निकबे एक कान पुड़ी जी भाई उल्टिया चोर कोदवार के खोल दऊ छु मु सबु किछि जानी छबे सबु तोरा भूल आउ ताकू तू निर्दोष को दोषी बोली भागुतबे अरे भी नहीं इने पीबार मत पीले जब तू जानलु कि मु जानली तार मुंह के सुंगा तो गंधु सके नहीं अबे दांतटा सबु पाड़ी देबे जदी से पूजाटा को खोजी की न आनिबो ताहले तोते ए तू अलगा कर देबी बे बुझेलो जनता ने भी हमें पूजा के खोजी कर बाहर करबो बस अला के छाड़ी दियो भूल तो ही गला रे हुजूर अबे चलो ए साला बुढ़ा पाई सब कथा डाई छबे हां आगो पाने देबे आ सब दिन भाई ए कारागार रे बंदी कर रखबे हां बस एठी भोकरे सौतरे छटपट हे मर जाउबे आउबे ए बुढ़ाटा को बंदी कर रखबे ता पाई से खसी के जाली जाई छे आ शीघ्र आसबे नहले से पूजाटा बहुत दूर को चली जीवो हे भगवान एबे मु कोन करिबी मो साथी चंदन प्राण कले लोक बिना मु गोटे मुहूर्त भी बंची पारिनी हे चंदन तमे कोठी अछ मो पाखा फेरी आस
ଆରେ ଏ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରେ ତମେ କେମିତି ଅଛ ସାଥୀ? ଆରେ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଆଜି ମୁଁ ତମକୁ ଦେଖୁଛି। ତମେ ଭଲ ଅଛ ନା? ହେଲେ ଜାଣିଛ ନା ସେଇ ମୋ ମାମୁଙ୍କ ପୁଅ ମୈତ୍ର ମୋ ପିତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦିଶାଳରେ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଛି। ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି, ତମ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ହବନି, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କିଛି ହବା ପାଇଁ ବି ଦେବିନି। ହେଲେ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଏବେ କଣ କରିବା? ହଁ ତମେ ଚାହୁଁଥିଲ ନା ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ? ତମେ ସବୁ ସମୟରେ କହୁଥିଲ ମତେ ଏ କଥାଟା। ଚାଲ ଏବେ ସେଇ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ତମକୁ ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନେଇକି ଯିବି। ଚାଲ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲ। ଠିକ ଅଛି। ଆରେ ବାପା ଚନ୍ଦନ, କୋଉଠି ଅଛୁ ଧନ? ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଆ ରେ ଧନ, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଆ। ମୁଁ ତତେ ସେଦିନ ଏମିତି ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲି ବୋଲି ତୁ ମୋ ଠାରୁ ରାଗିକି ଚାଲି ଯାଇଛୁ ଧନ। ତୁ ଯୋଉଠି ବି ଅଛୁ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଆ ରେ ଧନ, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଆ। ଆରେ ବାପା ଚନ୍ଦନା, ତୁ ଯୋଉଠି ବି ଅଛୁ ଆରେ ଧନ, ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଆ। ମା ବାପା ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ ଧନ? କୋଉଠି ଆଉ ରହିବି ମା? ସେଦିନ ତମେ ମତେ ସେ ଝିଅକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ କହିଲ ତ, ରାଗିକି ଘର ଛାଡି ଚାଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ତମ କଥା ଭାରି ମନେ ପଡିଲା ପରେ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି ମା। ବାପା ତୋତେ ମୁଁ ଏ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜ୍ୟ ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଖୋଜୁଥିଲି, ତୋତେ କୋଉଠି ବି ପାଇଲି ନାହିଁ ରେ ଧନ। ତୁ ଯାହା ବି କରିଛୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛୁ ରେ ଧନ। ମା ମୁଁ ତ ତମ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛି। ହଁ ବାପା। ହେଲେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ମୁଁ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଏ ବୋଲି ହଁ ବାପା। ତାକୁ ମୁଁ ମୋ ସାଥିରେ ନେଇକି ଆସିଛି ମା। କାହିଁକି ବାପା ତୁ କାହିଁକି ନେଇକି ଆସିଛୁ? କଣ ଆଉ କରିଥାନ୍ତି, ମୋ ମନ ଜମାରୁ ବି ବୋଲିଲାନି ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଛାଡିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ସହିତ ନେଇକି ଚାଲି ଆସିଲି ମା। ତମେ ତାକୁ ଥରୁଟିଏ ଦେଖିଦିଅ, ନେଇକି ତ ଆସି ସାରିଛି। ହେ ବାପା ଚନ୍ଦନ, ସେ ମହେଶ୍ୱର ଯଦି ଜାଣିଯିବ ଆମ ମହାପୁଅକୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବ ରେ। କିଛି ହବନି ମା, ତମେ ଚିନ୍ତା କରନି। ଥରୁଟିଏ ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିନିଅ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ବାପା, ତୁ ଯଦି ନେଇକି ଆସିଛୁ ମୁଁ କାହିଁକି ମନା କରିବି ବାପା। ଅର୍ଚ୍ଚନା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ମା। ଆରେ ଏ ମା, ତୁ ପରିଚୟ ତୁ କୋଉ ରାଜ୍ୟ ମତେ ଦେଇପାରିବୁ ତ ମା? ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ରାଜ୍ୟ ମୋର। ମୋ ନାମ ହେଉଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା। ହଁ ଆରେ ଏ କଥା ତ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲି ରେ ମା। ଯେତେବେଳେ ତୋ ମା ବାବାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତୋ ବାପା ଦେଖି ଦେଇଥିଲେ ରେ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାପା ଦେଖି ଦେଇଥିଲେ ପରେ ତୋ ବାପା ଦେଖିଦେଲେ ବୋଲି ସେ ମହେଶ୍ୱର ଆଉ ଚାଣକ୍ୟ ତୋ ବାପାକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ରେ। ମା ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ।
मते विधवा रूप रे सजाई देइछन ये तमे कौन कहू छ मां ए अर्चन बापा को से चाणक्य और महेश्वर मारुथिबा समय रे अरे मो बापा देखि देइथिले बोली से दी जण मो बापा को मते हत्या कर देइथिले हां बाबा हेले एते दिन तलर कथा तमे तम हृदय भीतर चापी रखी आजी कहू छ मां काहे कहलनी ए कथा तमे मो अगर काई लुचि रखिथिला मां कुह काहे के कहितांती जे ए कथा जदि तोते आगु कहितांती ना तू कोन धैर्य धरि पारितांती अरे मो धैर्य धरि पारि न थाकी बोली तमे ए कथा मते कहलनी तो हां बापा अरे मो बाबार हत्याकारी मानक मु जीवन निश्चय मारिबी मां तांको जीवन न मारिबा जाए ए तो पो चंदन के बेले शांति रहिबनी बापा सेठी पई थरुटी चाहे खाली तमे मते आदेश दियो तमे मते आशीर्वाद कर मां मु देखि लेबी से महेश्वर चाणक्य को तू सत कहूछु बापा हां मां हां ताहले मु तोते आदेश दउछि रे धनु बापा चंदन मां मु तोते अस्त्रटा दउछि रे धनु से शैतान मना को तू विनाश करी दबु रे हां धनु मां निश्चय मो बाबार हत्याकारी मानक से जमर भवन निश्चय पठेबी निश्चय हां बापा ठीक अछि मां मु आसीछि ताहले हां बापा तमे माने काहे एठी रहइबो तमे चलो तमे अधे घर भीतर रहइबो हां बापा अबे से पूछटा बहुत दूर को चली गला बे से कुआड़े जोला बे कुआड़ी गला तमे जो काम करिछ ना तुमको छाड़ीबिनी से पूजा जदि न मिलिबो तुमको केबे भी छाड़ीबिनी बस मते तो लागुथिबो से चंदन पाख कहि जाइथिबो बस कौन कहूछु बे बस चंदन पाख को जाइछबो छाड़ीबिनी बे से चंदन को छाड़ीबिनी से मते बहुत हैरान कलानी बे ता घर को जाई ताकू सब दिन पाई शेष कर देबी बस इधर बेकार कोन हाथ के छाड़ो रे फुट फुटा करे मार मुआरू कुकुर बिली के खेवा के देबो बस तू सत कहूछु बे अबे कहा को मरिबा पाई ए प्रयास चले जहां ए चंदन को अबे देखो ए चंदन एबे तुम समस्त को सम्मुख करे अबे पुण्य जहा को करी थिलु नय ए होई गला उदय अबे तू मते बहुत हैरान करलु बे और से दिन मते बहुत अपमान दैथिलु ना बहुत अपमान एबे छाड़ीबिनी एठी तू तो शेष करी मारी देबी तो बापा को घर को जाई के टिक टिक करी हानि दैथिली बे एपरी तोते मध्य एठी टिक टिक करी हानि सब मांस पिंडरा को कुकुर बेले मानन को देबी बे अबे चुप सही दिन मु जानि नथिली तू होउछु मो बापार हत्याकारी बोली सेही दिन जदि मु जानि थांती ना तते सेही समय जीवन मारि थांते किंतु आजी तू मो हातर निश्चय मरिबू तते निश्चय पठाइबी सेही जमर भुवन अबे से दिन रो से अपमानटा एबे मध्य मु भूलिनी ए हृदय भीतर आज भी हो हे निया जल ठिसबे देबे जस्तोड़ दे ताको टिक टिक करी हानि दउछे अबे से दिन मो हाथ रे अस्त्र नथिला बोली से दिन तू बंची जाइथिलु बे ले बेलु हाय सर ठीक अछि एमिति ठिया हे रहलु काई के उठा अस्त्र देखिबु ए चंदन আজি ता क्षत्रिय अपना केमिति कलंकर दाग निभाइबे बे कलंकर दाग अरे ठीक अछि बे मरिबा पई प्रस्तुत होई जा
সতে মারি দেলু গা হ্যাঁ সতে মারি দেলু আমার বসকে এই যে এ গোরামুড়িয়া কি করে টপ টপ করুছে তুই তুই মোর বসকে মারি দেলু এ কি কলু রে অধমা বসকে দেলু মারি পয়সা পতর খেই করি বেটা গোলা মরি দাঁত তার গিজরি দেইছে ছাতা হে করে পরি এ ভাই সতে কেগা এ বেটা গোলা মরি मैं तो लूट गया বনে হেলে রে ভগবা আমকে কুকুর বিলি বাড়ি খটো ছিল তুই মোর বস কে মারিছু মোর বস যেতে পয়সা দেবার থিলা সেটা তুই দেবু বেটা আবে মুই গে বুইল বাড়ি কাম করি চার তুই মারি দেবু রে তুই পয়সা দেবু नहीं तो मोर बॉस के जिंदा कर दे আবে ए पैसा देबा और परे मरबा আবে उठा আবে মরি যাইতিবা লোক কোন আউ থর জীবিত হোন্তিবা हम जानता नहीं उठा हम किसी डा नहीं जानेगा मोके पैसा दरकार আচ্ছা ঠিক আছে কহিলু সেই মহেশ্বর তোতে কেতে টঙ্কা দেবার আছে 400 करोड़ 500 लाख 600 हजार 700 टंका 52 पैसा चेरोना और से होना गुना हेटा छान इतने पैसा देने का है तेरे को तू अलबत देगा रे मुके এতে গুড়ে টঙ্কা তু কোন তো জীবନରେ দেখিছু বে ঠিক আছে তোতে টঙ্কা দরকার তো यस মু তো তোতে টঙ্কা দেই পারিবিনি এই মহেশ্বর কু যেমিতি সেই জমপুরা পঠাই দেইছি তোতে ମଧ୍ୟ তন্টি কাটি জমপুরা পঠাই দউছি মাগি নবু मारी दे देखु तो महापुरु बेटा पैसा देवाल तोर नहीं कहे ना बार बार है गोटे कथा के दरकार नहीं ना फिर थोड़े कमाएगा पैसा हाथों का मेल है जैसे खींचेगा निकलेगा ए भाई ও चल जो पड़ा हूँ মকে ঝাড়া লাগলা নে সকাল পেলা জি चल पड़ा हूँ আমি যাউছু এ ঝাড়া নে কোনে তুমি দি জন এ জায়গা ছাড়ি কুয়াড়ে বি জীবনি ए भाई होगी दे ना সকাল বেলা না 8 বাজছি নে ঝাড়া লাগুছে হগি দেবি কে হগবি লগে এ ভাই পেন আছে করে नहीं है पेन এন্তা হলে কেনতা হগবিয়া लेछा मारबू होगी दे बाकी ठीक बुती আবে তুমি দি জন এ জায়গা ছাড়ি কুয়াড়ে বি জীবনি কাহিকি না আজি তম দি জনଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ সেই দিনର কথাটিଏ মনে পড়ুଛି କେନ୍ ଦିନର କଥା ମନେ ପଡୁଛି এই দিনর କୋଉ ଦିନର କଥା ଯୋଉ ଦିନ ତମେ ଦି ଜଣ ମିଶି ଏ ମହେଶ୍ୱର ସହିତ ଆସିକି ମତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲ ମୁଇଁ କେଲ ମାର ଲାଗଲି ଆରେ ହଁ ତୁ ତ ମତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଚାଲି ଯାଇଥିଲୁ ହେଲେ ତୁ ମୋ ଆଗରେ ବେଶୀ ବଡି ବଡି କଥା କହୁଥିଲୁ ତ ସେଇ ଦିନର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ ଯାଇ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡିବି ନହେଲେ ନାହିଁ मुई भी तो मारने लगने हो मुई ये केन मार लगने जगह ये तो दा मुई भी भागी गली गया है ना नटकी करी ମୁକେ କହୁଥିଲୁ ଯେ ତୁ ହି ଗଲୁ ଯେ କେ ବରାଶ୍ଚିତ କରମୁ କଣ କରିବ ତମେ ଦି ଜଣ ତମ ନିଜ ନିଜ କାନକୁ ଧର ଆଉ ଏଠି ଗଣିକି 10 ଥର ଉଠି ବସିବ 10 ଥର ए भाई चल उठ बस मुई कान धरे छे चल चल उठ बस बने फटाक से बने गनबु है ओके एक एक एक
তোর কোকা তোর বড়ু সলা খালি এক এক বলুছি एक क्लास तक पढ़ चारो एक तो जान से ना क्या करबी ता তিনশোর বসলি না হো আবে ए भाई नोआटी नुगा মাটি নুগা কাবু না বড়কি না नोआटी न रे चाल पछरे एक टाइम মুই গনবি হো চারি পাঁচ আবে ଇଏ କଣ ହଉଛି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୋ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ହବନି হে নেই হে হেটা কে আনু কেন উঠা বসা কর ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ଇଏ ତ ବଡ ଭାଇ ରାତିରେ ଏମିତି କଣ ଖାଇଥିଲା ବେ ଏମିତି ହଉଛି ଯେ उपलिया खाना दोना दोना बर गहार उपलिया खाना खेलु जे আর তুই খেয়েছিলে যে তোর ওয়া টঙ্গা দিছিল লাইনে লাগাবার যে এটা তো উপলিয়া খানা বলছি আমার মিত গায় এটা আমার भी तो मिल गया ना हां हां पछरे ଆବେ ओ ଏଇନା ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଏଇନା ତୁ ଗଣିବୁ ଇଏ ଶଳା ଉଠି ବସବ बेस ବସ मुई सरानी ने हाँ। हैं मोका माने केते जल्दी सरे देली तमे जानि नहीं पारी କଣ କହିଲୁ सरे देली न रे बेड़ा ତୁ ଉଠ ବସ ହେଇ ସାରିଲୁଣି ओए ଆରେ ମୁଁ ତ ଦେଖିନି मुई मुई भी नहीं देखबार मुई भी नहीं देखबार मुई असत कोई मिकेगा ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ଆମେ ସିନା ଦେଖିନୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାରିପଟେ ଯୋଉ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଏପଟେ 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 सबे देखिछन ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାର ଯିଏ ଜଣେ ଯଦି ତତେ କହିଲା ତୁ ଉଠ ବସେଇଛୁ सबे ତାହେଲେ देखिछन तू काल कोणाए बोले कोन नहीं देखी ଠିକ ଅଛି ପଚାର ने गई मुई उठ बसे नहीं कि नहीं लाजे ही गला हो बाबा धर्मर साथ दियो धर्मर साथ दियो बाबा कही दियो मुई उठ बसी छे राइट बाबा एकदम राइट ଆବେ ଦେଖ ଏପଟେ ବି ତୁ ହେଇନୁ ଆଉ ସେପଟେ ବି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ହେଇନୁ मोर यूट्यूबर दादा मन अछन सबकर चैनल के सब्सक्राइब कर देबी मोर सपोर्ट नहीं हेले ପଚାରିକି ଦେଖ ए दादा मने देखो मोर दादा मने प्लीज डरी कर थहा और कही दियो मुई उड़ बसी छे होएगा আমকে কান উঠা বসা কলে কে করবু ଆଉ ইসড়া গোটে কেসিনা মারি দিছু তার মামু छड़ेंग ठस चल गो ननी अलगे बस হে চাণক্য চহটরায় না তোর গোবর্ধনে তাকে ঢকা জোয়ার পানে দিয়াজো ଆରେ ହଁ ଏ ମହେଶ୍ୱରକୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତ ସେ ଚାଣକ୍ୟକୁ ପୁରା ଭୁଲି ଯାଇଛି ଆଉ বলি গলে আবা ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତମ ପଛପଟେ ଲୁଚିଛି ତମେ ତାକୁ କୌଣସି ବାହାନାରେ ଡାକି ଦିଅ ତାପରେ ଯାଇ ତା କଥା ବୁଝିବି আমি জানিছ না ডাকি তুই বস चाणक्य चहटरा ও চাণক্য চহটরায় হাজির হো संख्या 449 1433 लाइन ঢেই ঢেই আসো নড়দি নড়দি আসো দৌড়ি দৌড়ি আসো আসলা রে अबे काहे की डकला बे हजूर जोहार हो जोहार जोहार सलाम वालेकुम हुजूर डकिलो काहे की बे सुभद्रा योजना 50,000 टंगा ये तो बापा देव छिबे मोर बापा नहीं नरेंद्र मोदी हैं? चंदन চন্দন দৌছি चंदन अरे गो चंदन बे अरे चंदन टोका वो अच्छे अठे अरे आज मु तो टिक टिक करी हाणिबे टिक टिक ଆବେ ତୁ ମତେ ମାରିବୁ हां ଆରେ ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ତମେ ଦି ଜଣ ମିଶିକି ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମାରିଛ ବୋଲି ମୋ ବାପାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ତ ଜମର ଭୁବନ ପଠେଇ ସାରିଛି ଏବେ ପାଳି ଅଛି ତୋର ତତେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୋ ହାତରୁ ମରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ ଶଳା ତୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମୋ ହାତରୁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବୁ अरे पूर्ण अरे जय
हाँ बॉस এই শালাটা ବହୁତ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛି ବେ ତା ବାପାକୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଦିନେ ଉପରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି ତା ମାଆକୁ ବିଧବା ସଜେଇ ଦେଇଥିଲି ଏଇ ବଞ୍ଚିକି କଣ କରିବ ତାକୁ ସଫା କରିଦିଅ ବେ ओके बॉस ओके ଆରେ ଧର ବେ ତାକୁ धर मुझो धर रे एक एक ଆରେ ଧର ବେ ତାକୁ ଆରେ ତାକୁ ଧର ବେ আবে তু কোন ভাবুছিলু এ দুজন তো পক্ষরে সেইটা ছিল তোর ভুল ধারণা মো বাপাঙ্কু মারিছিলু না এই নে তারি প্রতিশোধ କଣ କହିଲ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଛାଡିଦେବି ଆରେ ସେ ତମ ସାନ ବାପା ବୋଲି ତାକୁ ମାରିଲେ ତମକୁ କଷ୍ଟ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତମର ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ସେ ହଉଛି ତମ ବାପାର ହତ୍ୟାକାରୀ ଆଉ ମୋ ବାପାର ହତ୍ୟାକାରୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡିବି କେମିତି এটাকে তলনি করার জন্য মুই ও ডায়লগ নে কহে এ হিরো মেহেজি বুঝা নেই হরে ভাই এই টুকির লগর কথা নেনে পর আর মারি দে তাকে দুরুসনাশ করে দে তা সর্বনাশ করে দে ননি তুমি মেহেজি লগে মানে টুকির লগে স্ত্রী লগে ঘরের কাম তোমার শোভা পেশি আর আমকে এটা শোভা পেশি মার ভাই মার ତାକୁ ତ ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ তুই মরদ পিলায় মার ଆବେ ଶୁଣ ମୋ କଥା ତାକୁ ତ ମୁଁ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡିବିନି କିନ୍ତୁ ତମେ ଦି ଜଣ ପରା କହୁଥିଲ ତମେ ତା ପାଖରେ କାମ କରୁଥିଲ ଆଉ ସେ ତମକୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦରମା ଦଉନଥିଲା ଆଜି ତାର ମଧ୍ୟ ତୁ ହିସାବ କିତାବ ପୂରଣ କରିଦେ ওকে ହବ এ ভাই চারে বজা ଠିକ ଅଛି বজা দিন টানা না না মরিগলে জেলকে ଯିବୁ কোহনি কুচা দৌতলি এ ভাই মজা লাগুছিল রে এ ভকুয়া এ মরিগলে জেল ଯିବୁ মোর রকত গরম এবে বি আছে ଆବେ ଛାଡ ତାକୁ ଆବେ ମରି ଯାଇଥିବା ଲୋକକୁ କାହିଁ ମାରୁଛୁ ବେ ଆବେ ତାକୁ ତ ମାରୁଛୁ ଶେଷରେ ସେ ତ ମରି ଯାଇଛି ତାକୁ କାହିଁ ମାରୁଛୁ আবে এটাকে মারলে জেল হওয়া কে এটাকে মারলে আর জেল হওয়া তাকে বড়াটাকে মারবি যে কে তোর বুয়া জেল নেবা মোকে তো ବୁଦ୍ଧିକୁ ପୁରା ମାନିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆଉ Yes, I am talented guy. মুই হকি ধরবি কুইন্টাল কুইন্টাল বুদ্ধি সেচরে হেসি হয় ଠିକ ଅଛି ଗୋଟିଏ କାମ କର ତମ ଦି ଜଣକୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କାମ ଦଉଛି ଏହାକୁ ଭିକାରୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ତଡ଼ି ଦିଅ ତା ଦେହରେ ଯେତେ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ସବୁ ଖୋଲ ଆଉ ତାକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ଭିକାରୀ ବେଶରେ ସଜେଇ ତଡ଼ି ଦିଅ চন্দন বাবু ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ଚାଲିଯିବି ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ଚାଲିଯିବି ଆରେ ମା ପୂଜା ମୁଁ ତୋ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ରେ ମା ଆଉ ସେଇ ଅନ୍ୟାୟର ଫଳ ଆଜି ମୁଁ ପାଇସାରିଛି ରେ ମା ଏଇ କେଇଟା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମୁଁ ଦିନେ ତୋ ମା ବାପାକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲି ରେ ମା ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ରେ ମା ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ ରେ ମା सबसे खोल अरे हाँ तू जो कर्म करिछु तार फल आज तू निश्चय पाइबु ହଁ ଚନ୍ଦନ ବାବୁ ମୁଁ ମୋ କର୍ମର ଫଳ ପାଇସାରିଛି ମୁଁ ଏ ରାଜ୍ୟ ଛାଡି ଚାଲି ଯାଉଛି ଚନ୍ଦନ ବାବୁ किंतु
ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କହୁଥିଲା ସେଇ ତତେ ପୁଣି କଣ ଟିକେ ଉପହାର ଟିକେ ଦବ ସେଇଟା ତୁ ନେଇକି ଯିବୁ। हजूर बरस बरस तमर ठन काम करी छे अंता केंता तुमके छानी देबू तुमके अंता उपहार कर देबी जे तमर जीवन तिया बतेबी तमे भूले नहीं पारो। अरे पूर्ण तू जहाँ देवार अच्छी शीघ्र दे जा तू जो उपहार देबू से उपहार को मु सुवर्णपुर राज्यर स्मृति बोली मन पकेबी। ताहले आपण आखि बंद करंतु हजूर। ठीक अच्छे पूर्ण। मार मार बेटा के मार। मोर दोस्त नाट खत्म पैसा हजम मते भी जीवा के पड़वा मोर दोस्त। मोटू ए मोटू दोस्त मते जीवा के पड़वा की हो रे सेनो सेनो मोर कन्या मोर मेहजी पिला सेने बसी कर कांदू छन मोर दोस्त मोर बाट जोगी छन। हाँ 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 मते जीवा के पड़वा। अलविदा मोर दोस्त अलविदा। अबे धर धर तक धर 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 तक धर की हो रे के जीवू रे। अबे कुआड़े जाउछ बे घर के जाऊ छे। कौन कहलू घरे तो स्त्री तो पिला छुआ तते खोजुथिबे। होय अच्छा पूर्ण कहलू तू बड़ भाई है बाहा हेनु ए तो सानो भाई के विवाह ही गला। हई ही दिलके पले गला एले सोला लागे भी डगरो छे नहीं मिलबा तार मेजी पले गला। अच्छा कहलू तू के विवाह हेलू एक्चुअली मुई पहानी हेला एडवांस गोटे सेटिंग करे छे हटा के का मोर मेहजी पिला भाभी दै छे। अबे हो जाउछु तो जाउछु तो तई सुना अलंकार तो साथे नहीं कि जीवा पई के कहला बे। एक्सक्यूज मी এটা মোর মেহনত का फल है भाई। हां तू एकला फटे छु मुई भी तो तोर संगे किते मेहनत करी छे ना। এই মেহনত করিছে মুই কোন রকত গরম করিছে মুই সিনে জানবি এ मेरा माल। अबे हां देखो देखो तू भी ए महेश्वर और से चाणक्य सहित मिसिकी तांको बोली टंका लोभी हे गलुणी। अरे जाउछि तो जाउछि ता बड़ भाई को एठी एकुटिया छाड़ी देई सबु सुना हेलो ता साथी रे नहीं कि चली जाउछि। के बड़ भाई बे अरे ये पर तो बड़ भाई के बे तुई की हो के बोवा तमे के ने बोवा। अरे इधर भाई के बाबा वर्षन करे पिला है मोरबा है बुढ़ी का बुढ़ी जीवा खोरक पेन ने बुढ़ी मर उरे डरा नहीं जा आई डोंट नो हिम ब्रो। है मोरबा अबे है। ओ मु जानि छी तू ए धन संपत्ति एकुटिया खाइबी बोली तो बड़ भाई को तू न चिनिबार अभिनय करछु तो। एक फुटी जीवा नहीं जाने। अरे मु पर भलो भाबरे जानि छी तमे दी जण होच गोटिए बापर पुओ गोटिए रक्त रे। ना मैं इकलौता औलाद सन ऑफ मकर ध्वज रो पिलाए मुई। आउ ये मुई केंता जानमी बदर देख की होड़ी कार पिला रे तुई मुई मकर ध्वज रो नाती है। समझ में आया क्या। तू जिते मते बुझेले भी तो कथा को मु विश्वास करबिनी जहा अछि सब मते दे तम दी भाई को मध्य रे मु समान भाग रे बांटी देबी हला। घर पछरे घर एतके नहीं विद्यारण एक कान फुटी जो मां कसम गोड़ हाथ के जीवी नहीं नहीं ठीक अछि तू सेठी छिड़ा हो तू सेठी हाँ, मु दे। बांटी आरंभ करूची। दे मोके भलभलटा देके देबो ठीक अछि एटा नबू हवाडे छोट बात ना सोला छोट बात अबे तू कहूचु ताकू एमिति हेले चलिबनी गोटे नियम करिबा तम दी जण को मध्य प्रथम जे कथा हबो ताको एटा मिलिबो राजी ओके आरंभ करिबा।
নবু নবু কথা হেলা জিগা କରୁଛି ଯେ নেরে গঞ্জা মুড়িয়া মুই কথাই নি কে হেটা କେନ୍ତା ସେ ଆବାଜ ସେ କେନ୍ତା ବାହାରିଲା আবাস তো পুর পুর বলি পচাড়ে বি বাহার সে হেটা বি কথা হেলা না বলবতি আবে তু এ নিয়মরে হারি যাইছু এইটা নে এইটা তো ভাগ্যরে নে এটা কোন আছে নেই চলে এই চলিব নাই অলবত চলিব নাই ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିବିନି ଏଇନେ କାହାର ପାଲି তার পালি ତୋ ବଡ ଭାଇର ପାଲି ତ দে যা দিদে হে লমটা দে যা मेरे पूर्ण हनर बॉडी गथना उचकी कर मोर पूजा हम क्या करेगा रे एंतीजा एंतीजा हमारे पास कुंटल कुंटल है अच्छा हाँ ଏଇନେ କାହାର ପାଲି मोर पाली ତୋରି ପାଲି ତ यस দে दे হেটা দে হেটা দে এ কলিয়াটা কলিয়াটা नहीं हटा नहीं କାହିଁ खेती होगी ही तेरा এই কি করে नौटा दे তোর বুয়া করছু রে বেটা কি করে মোতি হিতিলা और হেতি देख দিলো যে देख किचने हमें धोई दे मुने दे चल भाग दे जल्दी दे हमके हेला गोटे मन लाଗୁছে जल्दी दे ତତେ ତ ମୁଁ ଦେବି କିନ୍ତୁ ଜେକ୍ସ ଦେଖିଲୁ ସେଇଠି ତତେ ଭାଇ ଜଣେ କଣ ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଦେଖ मेरे पूर्ण मेरे नेरे 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 हम अंदर छोड़ो तुम्हें डाकलो কি করে मेरे पूर्ण तोर बुआ क्या चल रहा है बे କିଛି ତ ନାହିଁ केंटा देलु ताके এই দাবার গা কহু নে দাবার नरक ने जीवरे पुहे तमे बेटा मने मोर आखी सामने ने इटा गोल नगोल करछो आरो ई सूर्य उदुछे बुडुछे कपड़ा सुखावा लागी नहीं से सबू देखुछे কি করে আবে मरबू और তুই তো मरबू एका আবে ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ବି ଦେଇନି दलावर लगला मोके ନେଇ ଦାবার ଗା ଏଇନେ କାହାର ପାଲି मोर पाली ସେଇଟା ପରେ ତତେ ଦେଲି मोर पाली है मेरे पूर्ण मोहन रे गोटे तो हेटा दे मोके दे এ পুনিত ओ রজান রে কি করে एक्सपेरो है मैं ए देख दादा दियो ঠিক ଅଛି এইটা ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେବି କିନ୍ତୁ এইটা এইটা ଯଦି ମୁଁ ତତେ ଦେଇଦେଲି ଏଥିରେ ମୋର କଣ ଲାଭ ଅଛି କହିଲୁ लाभ अछि କଣ ଲାଭ ଅଛି तो के मोर बहन सेटिंग कर देमी बो ट्रेन ने ताली पिटी को पैसा कमी छे ମତେ ତ ଭଉଣୀ ଦରକାର ନାହିଁ ମୋ ଅର୍ଚ୍ଚନା ମୋ ପାଇଁ କାଫି और कैसे वे लालची पुरुष दे मोके देगा चुप है दे खुशी तो खुशी केते खुशी दाग 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 जागिना 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 जाओ जागिना जाओ जागिना के जाओ जागिना पुंद पुना आगरो पुना पुंद पुना जा जा এটা তোর রে ফুটি গলা এর কি গুড়া কে বলে এইছে যে ভাগ করুছে গেলে एक्सक्यूज मी डोंट टच माय हार्ट আবে সলা বিশ্বাসঘাতী প্রাণী কোউ সময় এইটা তা গলারে লুচেকি রখিছি মু দেখি পারলিনি हेलो এটা মোর গার্লফ্রেন্ড দেলাতে এটা মোর গার্লফ্রেন্ড র বহন দেলাতে এটা তোর বুয়া গলা তোর এটা মোর মেহেজি দেলাতে এটা মোর মনুষ দেলাতে কি করে নে মনুষ নে মোর মেহেজির হাজবেন্ড দেলাতে মু জানিছি हां এই সব অলঙ্কার হଉଛି এই মহেশ্বরর नहीं তু আমকু ঠকিছু नहीं अबे चुप। मोटे তু আমকু ঠকিছু नहीं তু এটি থিবা সমস্ত লোকଙ୍କୁ ঠকিছু ততে মু কিছু ବି ଦେମିନି বরং যাহা ଦେଇছি ସବୁ ଫେରେଇ ନେବି जूर का जूर দে খোল ସବୁ খোল দে কি করে भगवान ने कहा ना हम डरता है क्या पैसा इनका Oh, no, 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 no.
મોટલા રે પો તોતે કાણા લાગુ છે ઈ સબુ કે નહીં કરતી જીરે કર જીબુ তুই જીবુ তুই মরবু তুই જીবু গা তুই কিরাই কর মরবু তুই বড় হি কর মরবু তুই ট্রাক্টর নে চেপে হি কর মরবু তুই পিকআপ নে চেকা হি কর মরবু তোকে ম্যালেরিয়া হেবা তোকে টাইফয়েড হেবা তোকে ক্যান্সার হেবা তোকে হাইজা হেবা তোকে পিলা হেবা जोनी हो जो सबु धन संपत्ति के 1 लाख हेबी আর তার লাগি তার বা মেহেজি করবি মাগি থিলা হটাকে भी सानली रखबी देख पूर्ण हां तोते मु लुचै कि सेई गराल हारटी देथिली कोन पय जानिछु काहे की तू मोर गोटे साहाय्य करबो बोली अबे देख ए महेश्वर रो सब एठी पड़ रहिछि याकू नहीं सेई नईकल रे फोपाड़ीबा पय हबो जे मु एकला नहीं पारा माबरू मु तो साहाय्य करबी हबो बाबा ठीक अछि ताहले चलो धरो ମୁଁ ତ ହେଙ୍କୁ ନା ଧୁମଧାମ ରେ ବାହା करे ଦେବି ରେ ଧନ ठीक अछि मां
बात टिके बुझा